Yan, nagkamali ba sa era mga idol? Dulas isa. Alright po mga idol, no, next pro beginner. So maglaro yung idol natin sa era Paco sa pro beginners. 4 laps lang, mababa. Yung idol natin. Apat na ikot. Ang pag-ilbay, 4 lang. Pro beginners yan mga idol. Mga lalaki yung mga ano niya dito. Dito pala si JM Paco din. Si JM Paco. Yan, si Makitsong pala yung naka-ano ni Sero. Makitsong ng ipil. Karera senyores, so dito lang na 4 laps lang. 3 more category. Power Enduro. Production beginners pa mga. And then standby. Production open. May RFL pa tapos production open. Yan. Okay, ready na. 4 laps, 4, 1 more now. Pangilan Sera. Ayan, sumali si Jim Paco, Sara Paco. Rojan, 4-5. 4 daw. 4. O, 4 yan. 4 na daw, Mokitberg. 4. 4. Production beginner mga idol no, naglaro sa era Paco. Okay, kaya lang kita 3 karera, senyores. 3 karera lang kita. Yung bilang kita mañana, temprano. Iba yan siya kasi habol-habol na yan. Pangilan na siya. Santos. Wow! Grabe. Sara Paco, Jim Paco! Oh! Yellow flag. Okay. Yellow flag. Partner, ang planta ko na. Agwan, sunod. Bata, agwan, planta. Sunod tangkin baro ka. Ano? Power Enduro, followed by production open. Power Enduro, final call, please proceed. At the starting lane. Power Enduro, please proceed at the starting lane. Double time. Power Enduro. Double time. Followed by production open. Masakit na yung paa ni Sera mga idol.
Lap numberan. Number 2. White flag up, white flag up. Habol na yung sir. Ayan na, ayan na. So, mañana, señores, al principio kita itong championship hour alas 8 en punto del aga hasta alas 5 del tarde to award cash and trophies. One block up. Sarah. Ayan, nagkamali pa Sarah mga idol. Nadulas si Sarah, nadulas. Takbo na. Tingga. Motor, Toto. Oo. Wala lang na. Go daw, mga bata, ha? Ay, manandok, kaya doon pa rin tra. Ano yun? Hey. Kasi bata, pakot, iwan mo. Atrak. Enduro na partner, enduro. Last call. Power enduro. Please proceed at the starting lane. Last call. Yung idol natin. Double time. Sa lahat mga rider ng enduro, double time. Sa lahat po ng mga power enduro at mga dayo, double time. Double time po tayo, double time. Ayan po. Unang takbo ni Sarah Paco sa Okay, Jung. Paspas, Jung. beginners. 4 carrera, power enduro. Saka huwag kalimutan. 4 laps, 4 laps. Thank you so much sa mga power. God bless po yung lahat. Bye. Ding.